अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और इस वबा से आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा महफूज रहें। यकीनन आज की ये वीडियो आपके माइंड को बदल देगी और मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी को भी बदल देगी। लेकिन इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और ये फैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपके इस फैसले को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग थे रबी बिन सलमान, वो हज के लिए जा रहे थे। उस जमाने में लोग हज के लिए पैदल जाते थे। रबी बिन सलमान का काफिला कूफा पहुंचा तो ये जरूरियात का सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। रबी बिन सलमान ने रास्ते में देखा कि खच्चर मरा हुआ है और एक औरत चाकू से उसका गोश्त काट रही है। उन्होंने सोचा कि शायद ये खातून लोगों को मुर्दार गोश्त पकाकर खिलाती होगी, लिहाजा वो चुपके उनके पीछे चल पड़े और वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची। दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई। घर में 4 लड़कियां नजर आईं। उनके चेहरे पर बदहाली और मुसीबत के आसार नजर आ रहे थे और उस औरत ने वो गोश्त का थैला उन लड़कियों के सामने रख दिया। रबी बिन सलमान का कहना था, मैं छुपके झांक के देख रहा था, घर अंदर से बर्बाद और खाली है। औरत ने रोते हुए उन लड़कियों को कहा कि इस गोश्त को पकाओ और खा लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लड़कियां गोश्त काट कर उसे आग पर रखने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने वहां से आवाज दी, ऐ अल्लाह की बंदी, इसे ना खाओ, ये हराम है। औरत ने कहा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि मैं एक परदेसी हूँ। औरत ने पूछा कि तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मजूसियों के फिरके के अलावा किसी भी मजहब में मुर्दार का गोश्त खाना जायज नहीं है, लिहाजा ये ना खाओ। उस औरत ने कहा, हम सैयद हैं। उन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था, उसका इंतकाल हो गया है। जो तरका छोड़ गया था वो भी खत्म हो गया है। सैयद किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हमें मालूम है कि मुर्दार का खाना जायज नहीं है, लेकिन ये जिंदगी बचाने के लिए जायज हो जाता है और हमारे घर में 4 दिन से फाका चल रहा है। रबी कहने लगा, इनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं काफिले में वापस आया और अपने साथियों से कहा, मैं काफिले पर नहीं जा रहा। काफी लोगों ने समझाया लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और अपना सामान उठाया। मेरे पास 600 दिरहम भी थे, मैंने वो भी लिए और मैं बाजार गया और 100 दिरहम का आटा और खाने पीने का सामान खरीदा और बाकी दिरहम उस आटे में रखकर उस औरत के घर पहुंच गया। अपना सारा सामान और आटा उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अल्लाह तेरे अगले और पिछले सारे गुनाह माफ फरमाए, जन्नत में जगह दे, ऐसा बदला अता फरमाए कि जिसे लोग देखकर सुनकर तुम पे रश्क करें। रबी कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया और मैं कूफा रुक गया। मेरा ख्याल था कि हाजी जब वापस आएंगे तो मैं उनसे अपने लिए दुआ कराऊंगा। हाजियों का पहला काफिला वापस आया तो मैं उनसे मिला और उनसे दुआ की दरखास्त की। तो उनमें से एक हाजी ने कहा, कैसी दुआ? क्या हाजी किसी दूसरे हाजी को दुआ देता है? तो मैंने मायूस होकर कहा कि भाई, मैं तो वो बदनसीब बंदा हूँ कि जिसने अल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी नहीं दी। मैं कहाँ का हाजी? तो वो लोग कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो तुम्हारा दिमाग चल गया है।
بھائی تم ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور طواف بھی ہمارے ساتھ ہی کرتے رہے۔ ربی کا کہنا تھا کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا مذاق ہے۔ تو اتنے میں ہی میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا، ان کو ملا، مبارکباد پیش کی، تو وہ بھی میری طرف حیرت سے دیکھ کر کہنے لگے کہ تم ہم سے پہلے کوفہ کیسے پہنچ گئے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے تم لوگوں کو حج پر روانہ کر کے میں یہاں رک گیا تھا۔ وہ بولے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور تم نے طواف بھی ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ربی کہنے لگا کہ میری حیرت میں اضافہ ہونے لگا، تو ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مدینہ میں بھی تھے، تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے، بلکہ جب ہم روضہ رسول کی زیارت کے بعد باب جبرائیل کے باہر آ رہے تھے تم نے میرے پاس یہ تھیلی امانتاً رکھوائی تھی، یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ ربی بن سلمان کہنے لگے میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہ تھیلی دیکھی تو اس پر لکھا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ میں تھیلی لے کر گھر واپس آ گیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربی آخر ہم تمہیں کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا ہے، تم مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو کہ میری اولاد ہے صدقہ کیا اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اسے فرمایا کہ تم ربی کی جگہ پر ہر سال حج کرو گے، اور اسے حکم دیا کہ قیامت تک تم ربی کی طرف سے حج کرتے رہو، یہ اب کرتا رہے گا، اور مزید تمہیں دنیا میں انعام دیا کہ تم نے 100 درہم دیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں سونے کی 600 اشرفیاں عطا کی۔ کھولو تھیلی کو اور دیکھو۔ ربی بن سلیمان کہنے لگا جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں واقعی 600 سونے کی اشرفیاں موجود تھیں۔ الحمدللہ مسلمان ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، یہ وہ چیز کر سکتا ہے جس کا ہم مخیر بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عبادت کا درجہ 10% اور خدمت کا درجہ 90% ہے۔ وہ لوگ جو عبادت کو خدمت پر قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ربی بن سلیمان کی طرح دوسرے مومنین کے مقابلے میں زیادہ صلہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ فرق سمجھنا ہے تو آپ عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پاکستان کے علماء کرام کو دیکھ لیجئے۔ ایدھی صاحب نے صرف خدمت کی تھی اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا حوالہ بن گئے۔ جب تک پاکستان کا نام رہے گا ایدھی صاحب کا نام بھی دیا جائے گا، جبکہ ہمارے علماء کرام صرف عبادت کرتے ہیں اور انہیں صرف اور صرف ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا کی شکل میں اس ملک کے ان تمام مخیر حضرات کو جو ہر سال عمرہ پر جاتے تھے اور حج کرتے تھے اور حج پر جاتے تھے، انہیں خدمت کا ایک نادر موقع عنایت فرمایا ہے، انہیں ربی بن سلمان بننے کی سعادت بخش دی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عمرہ اور حج کی رقم علیحدہ کر دیں، اپنے دائیں بائیں موجود ضرورت مند لوگوں کو تلاش کریں، وہ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں جو غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ آپ اس سال کے عمرے اور آپ اس سال کے حج کے پیسے انہیں دے دیں۔ آپ اس رقم کے ایک حصے سے انہیں راشن اور کپڑے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے حصے کو
किसी महफूज जगह इन्वेस्ट करके उस इन्वेस्टमेंट का मुनाफा उन लोगों पर या उन लोगों के खानदानों पर वक्फ भी कर सकते हैं। यूं उनका मुस्तकिल बंदोबस्त भी हो जाएगा और दोबारा उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक कहावत है कि किसी को मछली खिलाने की बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा दें। अब उस उम्रे और हज की रकम से उन खानदान के गरीब बच्चों और बच्चियों के कोई हुनर भी सिखा सकते हैं। आप उन्हें तालीम दीजिए या किसी नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। इस तरह आप उन्हें मुस्तकिल पांव पर खड़ा कर देंगे। आप यकीन कर लीजिए, अगर आप इस साल के हज और उम्रा की रकम किसी असली जरूरतमंद इंसान पर लगा दी, अल्लाह ताला आपके कागज के नोटों को सोने के सिक्कों में तब्दील कर देगा। दुनिया भी आपको कहेगी कि हमने ये सुना है, हमने ये देखा है। अल्लाह ताला ने इस साल सिर्फ एक शख्स का हज और उम्रा कबूल किया। वो शख्स कौन है? वो आप हैं। आप यकीन कर लीजिए, क्योंकि आज से 1000 साल पहले कूफा में रबी बिन सुलेमान ने अपना एक हज एक खानदान पे कुर्बान किया था। आज हम उस दौर के बादशाहों का नाम भी नहीं जानते, लेकिन आज 2020 में हम रबी बिन सुलेमान का नाम ले रहे हैं। क्या हमें इसके बाद भी किसी दलील या किसी गवाही की जरूरत है? अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक बहुत शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर किसी को पहुंचे, हर उस मुखय्यर शख्स को पहुंचे जो ये सआदत हासिल करना चाहता है, ताकि आपके जरिए किसी जरूरतमंद का भला हो सके, उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।